Yinarai assassini airport in my moja nananum shegu edigu on my Good afternoon. Wajidem Silvia Boko. Melody say what him can in your bonnet. I have bonnet kura ye kuram. Na me pese men kan chire men nuana Muslims. Pese me kan san kakra de chire wo mo. Enna ye nuana mo zongo fo. Me a me kasa me Muslim ntinu me kan me ni me kan. Enna zongo fo na so no me ye zongo ni me kasa me ni de ntia me kasa. Na ansa na mekọ asam no so no ma ye brother Ibrahim Muhammad kaka our film ene ye brother Abdul Nasir Yusuf ene omo maka ho ma film no ye mabushani nyina sedi ye ma omo yakọ ena omo ma prapra no so no ye bọ mpa ye edi ma omo yankopọ ma omo ahụ ade ne na melodies asama me pese me kan say ye karambofo ye wadi bi awo ye som no ma ye friend jihad ye ka jihad a ninti asem awo twinim no metwi ne nya ninti ase awo twim no e kire se eto hu acha adwuma na ye ka to hu acha adwuma obi ye to hu acha adwuma na ye kuna edien ene wo se ye fa ho because o ye karamboni ye nua muslim enna wo saye ye kan say wosaye zongo ni edien na zongo youth zongo communities de na ye afasa somewhere ho na islamic communities de na ye afasa somewhere ho because nipa no jihad na oye na yakuno na ye ka jihad na de ntia me kasa no me ma follow guide videos because asam bi ba ya na me nya abotre na ma ye den ma hwehwem anhwe a wa koye den wa ko ka asam bia de nipa no koye na kwa na e different ni asam a wo ka no ma nya abotre a follow ye bra no ni videos a wo ye me hu asam boni bia bra adi boni bia bra na aye wo ma e wo se ye gina sa de we su ni kum bra yi se gata da ho gata no enye efi ene den de efa ho nyina no pese ye mbusa ye nua na muslim fo no se because se wo yi nyamsom eto nchen a ehonidie na wo ho entin na ma ye karambofo no se ye kosom yankopon ana ye kwa akoye sala gese ye kita nsuo ye tie ho ansa na yakoye de yakoye sala na sala na ye kwa akoye no ye nkogina fi mu ye sala nti ye konya nipa bi na wa be gina community bi mu abeka se efi wa ha nti mpanifo de se na be ya na wa video na wa kasa fa se na be ya mpanifo ma adwene baba so na sa de no ebe ye de sa fi ni be fi ho ma akwaye nita edi kuma wo se ye kum nipa no den yesi jihad esiniwe ya na me pese mbu se ye nua na muslim fo no na den se ensi we jihad na nipa ne ye na asasam we to na mi bu se ye nua na muslim fo no se sisi ya yenja jihad ya na ana ye nguso ye na se ye nguso ye dia ye bra Muhammad na ya kuna na Ibrahim Muhammad kaka na ya kunu no de na ye ya fa ho a ebe kire se ye muslims na ye ka chiri na nkwala na ye ka chiri na ye ba no ye sora e wo se ye de enya nkwan se e wo se ye hu se panifo tayeki e wo se ye jihad ni pese ye busa me nua na muslims one mi wiya mesaba ye zongo youth samwa de ya di amana ka ye ho saa de no ya di amana ka ye ho ma men kan asam nkire wo beti yesi anwobes wo be kwakọ hem no na zongo fo ye na edi mo kotene because me ye zongo ni nti na me ye da ni nti me kan me nso me ye zongo ni wo be ko na ye na edi mo kotene ye ka wi fo a wo be kom na ye na edi mo kotene langard ye beto aba ye nsisa akofo mo abati ayeyere na ye nko sisa ballot box ye nko kum nipa ye nko sisi manfo na ye zongo fo sa deti work no zongo youth won so ngera na mo nja sa gini fita yi ye kan se ejima fin no na ye njai because
saa adwuma no a yɛyɛ ne nyinaa no ne ho ka ne katua nyinaa a yɛyɛ nyinaa ayɛ owuo ne katua a yɛyɛ nyinaa ayɛ owuo ɛwɔ sɛ saa de no yɛtwe ho ɛfiri ho because the me pese me ka kyerɛ yɛ nuanom zongo youth anase wo yɛ youth na wo Ghana na wo de wo ho ato politicians so sɛ mmire bi ba na ɔmo kɔyɛ campaign ɔmo de sika bɛ ma etuo sika bɛ ma sɛ kɔkɔyɛ bɛ kɔkɔ twituo o bi so kɔkɔ fa ballot box kɔkɔyɛ wei a wankasa busa ho sɛ wo de men yɛ den men dwene wankasa wo nkwa a wo kɔ akɔhwere ne ho dwene obusua ho before bia wo na wo kɔba ɛma busua yɛ de busua yɛ bi di bia wo na sɛbi sɛ busua fo no ɔmo to ɔmani a ɔmani mbato w'anim a no ɔmani agye na ma membusa wo sɛ wo ti ase kora wo he wo maame ne wo papa ne wo mba ne wo yere kora yi me busa wo sɛ wo kurom ho MP wo area ho MP oni mo yere oni mo mba oni mo maame oni mo papa oni mo busua ona mpese me busa wo de na be ma wo ho kwase obi mfa 50 ya kan say 50 cedis 100 cedis ma wo sɛ fa wo nkwa emfa nkotwa so mpɛ yenyere fa wo nkwa ekotwa so na pe position ma no nkotena ase na ono mfa hwe ne busuafo sebi yemfa to hanye sebi me ka no ye braai a o ma kunu yankopon fa na kranhye yiye sebi abone bi na wadi o ma kokuno ti se okuta nkola 6 na waja nkola no okuta o wayere waja na yere ni sisi a ne mba no o mo se onokora na eye den e koba ehwe busua ene ne mba sisi papa no ni ho hwan na behwe ne mba hwan ena behwe ne mba na menti ne ma bi ase nema because we sa ne ma we nyina no ense da nye wonwa because ye beto aba no ye kum nipa 8 ne ye ka ho asem kosi sen omo ma kum sakrofo no mo wai omo ma kum sakrofo no mo wai even ye leader president no wan pia mbe kasa mfa ho opie be fa ho opie e na obe kasa fa ho kora na ma membusa se o kasa fa ho kora na ekosi sen na kosi ye na ye kasa fa ho na ahifa e na ekosi ye ankosi de bia ameswala ye kunu ahifa na ekosi ye be mfie sen ni nipa kro pote o kunu ye ni mo ni okro enipa ya kunkum wo mo ho me ensampi ena entina me ka se wo ye youth se emfa me ma wo maame ne wo papa emfa ne ho odi emfa ye den emfa ntetew enkodi be 18 years 20 years na obi mbe fada ko fa nkonko ye den enko twa won twa enkwa so emfa wo life mfa nkodi agro because politicians na wo hu wo hono no omugu hono e papa bi ani na ye papa Mahmoud Bawumia vice president we ye pepeni we ye nordina we ye muslim sisi a no memfa ne se wo ba muslim ena ya kunu no wonu ya pepeni ena ya kunu no ekuma omu kunu no yank den ena mo ono obeya fa ho den obeya fa ho na ye muslim tina me busa se ye muslim youth no islamic youth ahifa me ye wo den na ye kan fa ho ye action ni sen den e wo se ye fasa asem we ho na soldier for me fan say soldier for ni police for asama si ama kamini ni kura na say ka asem si ne enya asoma soldier for ni police for anko mo kwa akoye den akwa jojo asam na no omo kodu ho na ekoye west nipa baako ena wuye wo but mu ko ho no ye hwe nipa ma prapra ye hi nipa san ena sa wu mati sesi nipa 3 ena waka ye na Ibrahim Muhammad kaka ho o ma ye 4 na soldier for munnim ntoka we be ko se monti se mai omo ko o ma ye kan sen country bebe ntoka wo so monkoko na obia soldier ni akoto pa wotimi hu se wa jeji obi obetu nutuo aden na me ti say Africa haranki no mo yeye
nkura nwo omo ye den omo asumye na Ghana to so 3 was a second bribe na omo ko ma ya no mo de Ghana to so second na third no omo nkoje omo sika Ghana deserve third Ghana deserve third kura Ghana deserve third kura na sama me kan ebedu abato Ghana for the man who ye was short mamre abato no eba abedu no sakrofo we ya on be sa twa ho aba on be bazongo on be cheye mo ni asikire se ye mfa nkonko ye de ye ndini ye nsan to aba na ma omo ye be sa twa aba na ma omo o ye youth no on be sa de 50 cedis 100 cedis aba sha omo sa se omo nko tamba ba so babos o be kwa ko yuhwem kura ye nua ye ya kono yi ebe ye nua na mo ntafo ni bia na ya ba omo pa a omo ko di san kwasi asamwe na uko twa san no ma o kan san bi se kullu nafsin za'ikatul maut o ka biara abodie bia otumfo nyankopon abo na kese humi wo no mu bia no obehwe wo ahwe emfa ho se wo na wo ye hwan wo na wa ba obi paase o nkokun obi emfa ho se wo na ya ba paase kokokum obi emfa ho se wo na wo ye police emfa ho se wo ye soja ni omo gusu endi san kwase some mwasam omo mfa Ghana for life mfa ndi agoro na nyankopon ne pa obi a merebe so melodies me mfa ma sanen si ha